Sorry guys. Ito yung camera yun. Paint mo na. Paint mo na. Takpan mo, te. Sa likod naman. 1 minute later. Ruby. Hindi ko makita. Sorry. Before and after. Dito naman next. Sa wakan. 1 minute later. Okay guys. I don't know. Papatayuin muna. Ganito pa oh. Diba yan? Video. Guys, tinuruan ko lang si Papa mag-cut. Kulit-kulit kasi nito eh. Nakuha yung lalagyan ng paint eh. Cute-cute eh. Cute-cute. 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 Cute. Cute. Tayo mo lang siya doon. Hindi umiiyak eh. Hey guys, the Jason Mesh. Nilagyan pa natin ng kulay yan dito. Nag-ready pa. Ha? Ito yung parang ito. Nilagyan ko na. Saan? Ayun no, yung color red. Ayun no. Nilagyan mo na yan? Mm-mm. Paano mo nilagyan? Ganyan no. Parang nilagyan ko kamay ko tapos ginanong ko. Diba guys? Diba? Ang ganda ng mascara. Yeah, diba? 6 tong butas. Each note. Ginupitan lang kasi hindi perfect sa ulo ko. Cut. A little bit cutie Barbie. Ayan na yung fake blood. Fake lang to guys. Please. Fake lang yan. Painting lang yan. Bye. Ha, tagal. Yung isa naman. Mamaya. Okay na. 1, 2, 3, go.